Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa mga balita sa Sari 47. Tunghaan sa usa ka high school sa Lapu-Lapu City nga nipaygayon og graduation sa kadlawon. Ipasusi sa DepEd 7. Mayor Jonas Cortez nisunod ni Gobernador Garcia nga ni-resign sa PDP laban. Lola nga nabiktima sa budol nakuhaan og 700,000 pesos. Kapulisan muhimog lawg nga investigasyon. Banggiitang kawatan og motor nalakip sa top 7 most wanted persons sa Central Visayas. Nadakpan usab sa PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, gipahigayon nga graduation sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang alas 3 sa kadlawon, ipasusi sa Department of Education dinhi sa Region 7. Sobra sa usa ka libo ka mga tinun-an ang nigraduar ni anang panahuna. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Usa ka tunghaan sa high school sa Lapu-Lapu City ang nipahigayon og graduation ceremony kaganihang alas 3 sa kadlawon sa Hoops Dome sa Barangay Gunob, kung diin mo sobra sa 1,500 ka mga tinun-an ang nigraduar. Apan tungod sa oras sa pagpahigayon niini, gibutyag ni Department of Education kon DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga dili praktikal ang maong orasa. To wake up as early as 1 o'clock dawn to make sure that they will be in the venue at 3 o'clock. I think it's not that's not practical personally. Gidugang ni Dr. Jimenez nga wala ray mga polisiya kabahin sa oras sa pagpahigayon o graduation, maong wala ray violation nga nahitabo, apan gusto sa Regional Director nga paimbestigahan kini aron sa pagsuta sa kaluwasan sa mga tinun-an. I will check. I will call the superintendent in relation to this and to check. The harsh word might be investigation, but we have to look into this thing. Sa pagakutlo ning balita, wala pay habig nga nakuha ang CCTN News team gikan sa maong tunghaan. Samtang sa laing bahin nahimong emosyonal ang 13th commencement exercises sa Lapu-Lapu City College kagahapong adlaw. Kini human nga usa ka inahan ang emosyonal nga nipaso bitbit ang graduation picture sa iyang anak sa dihang gitawag ang pangalan niini. Kini tungod kay wala na makaabot sa adlaw sa iyang graduation ang tinun-an nga si Michael Alcoseba, kinsa mitaliwan dulan usa ka buwan na ang nilabay. Maong ang inahan na lang ni Alcoseba mao initungtong sa stage ug gikuha ang medalya sa iyang anak isip cum laude sa kursong BS Tourism Management. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Usa ka citywide clean-up drive ang ipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa Cebu City Environment and Natural Resources Consisinro sa mga kasapaan sa dakbayan sa Sugbo. Kini pagpangandam sa umabot nga La Nina o panahon sa ting-uwan. Giyawag usab sa Sisinro nga pangun ini nga si Remar Ihara nga ang publiko moabag sa clean-up drive pinaagi sa paglimpyo sa tagsa-tagsa ka mga tugkaran. Gipasabot nga dako kinig tabang sa matag barangay. Gilauman nga 80 ka barangay mao'y mangulo sa katuyuan ug mao'y mo-organize diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga anaa sa 51,000 ka mga Pilipino ang apektado human giigo sa bagyong Aghon. Matod sa ilang report nga nagkagikan ang sagad sa napektuhan dito sa Calabar Zone,
ingon man nga gisugdan kini dito sa kung gisundan sa Bicol Region. Sa maong gidaganon, 14,000 ka mga tao ang nagpabilin sa evacuation centers. Samtang kapin sa 1,000 ka mga tao ang nihikling sa ilang dapit. 7 ang nakalas human sa pagkusukuso sa maong bagyo. Apil na ang usa ka 39 anyos nga lalaki kinsa natumbahan og kahoy. Moabot usab ngadto sa kapin 4 milyones ka pesos nga hinabang ang nahatag na ngadto sa mga apektadong residente. Pagbaton o green skills usa ka tawo mahinungdanon alang sa TISDA o sa uban nga organisasyon taliwa sa isyu sa climate change. Kini aron dili maapektuhan ang technical vocational industry. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta nga mahinungdanon ang pagbaton og green skills sa usa ka tawo. Ang green skills mao ang kapasidad nga magpakisayod kun knowledge ug mopahimos sa renewable energy ug ubang inisyatiba aron mapanalipdan pa ang kalikupan. Mato di Deputy Director General Vidal Villanueva III nga apektado ang technical vocational industry kung mapalabi man kadugayan ang climate change. Sumapa sa ilang 2018 labor market assessment nga kinahanglang makamugna og dugang trabaho alang sa green industry sectors. Kung dili nato ni himuon kinsa pa man ang atong paabuton. And we need to make a kaning approach ba nga holistic. Not only in industries but as well as in the training center or in learning institutions. Apil ang TESDA sa inisyatiba sa grupong Assist o kumpanyang JP Morgan sa proyektong Sustainability. Naninguha ang inisyatiba nga madugangan og kahigayunan sa pagtrabaho, may labot na ang renewable energy ug mga susama niini. Pinagi sa Sustainability Project, makapanginlabot sila sa TBIs, instructors ug estudyante sa Metro Manila ug Cebu aron matuman ang maong tinguha ngadto sa kalikupan. We aim to be able to train our youth on green skills so that they can have meaningful work and participation in the green economy through green jobs. Gipahigayon kaganiyang buntag ang launching o gisaksihan sa managlaing sektor gikan sa publiko, pribado ug ubang sektor. Gisiguro sa mong programa nga makig-alayon sa 20 ka mga TechVoc institutions aron adunay kapasidad ang 750 ka mga instructor sa pagtudlo og green skills ngadto sa 12,000 ka mga estudyante. Aron sa ingon makamugna sila og 6,000 ka mga graduado nga makatrabaho na sa green industry sector. Kanang ba, dili siya challenging. It's because it's already existing. What we need to do right now is just to show action, to make it a reality. But I think the 5.1 million green jobs only refers to the traditional energy sector. No, as I mentioned earlier, any and all jobs can be made more green. No? Gian Navarro, CCTN News. Lungsod sa Cordoba nakapahimo sa Caravan of Provincial Services. Gawas niini mitunol si Governor Garcia og 3 milyones pesos alang sa mga infrastructure projects sa lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Sa gipahigayon nga Caravan of Provincial Services ni adtong Mayo 27, nakapahimos ang mga lumulupyo sa lungsod sa Cordova. Kini butang nga gikalipay ni Cordova Mayor Cesar Suwan tungod sa maong oportunidad nga gitanyag ngadto sa katawhan sa maong lungsod. Kung diin pipila sa gidalit nga mga serbisyo mao ang libreng dental services, medical consultation ug libreng mga tambal ug vitamins. Apan dili lang libreng serbisyo ang nadawat sa lungsod gikan sa Kapitolyo sa maong higayon. Sa pagbisita ni Governor Gwen Garcia, gipresentar ni Mayor Suwan ang mga nahuman na nga mga proyekto sa lungsod ug lagip na usab ang mga ongoing projects. Kung diin napabilib ang gobernador sa gipakita sa mayor nga before and after nga mga infrastructure projects sa lungsod. Nunot niini mitunol og duha ka tseke ang gobernador ngadto ni Mayor Suwan. Ni balor og 1 million pesos ang usa ka tseke samtang 2 million ang nakasuwat sa laing tseke. Ang 3 million pesos nga gihatag sa gobernador suporta sa Kapitolyo sa pagpalig-on sa mga infrastructure projects sa lungsod sa Cordova. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mandawi City Mayor Jonas Cortez ni-resign na usab sa PDP laban nga mao'y ruling party ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Samtang misunod usab si Cortez sa maong lihok human una ng nibiya sa maong partido si Gobernador Gwendolyn Garcia. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nisunod si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa pag-resign sa Partido Demokratiko Filipino Lakas ng Bayan kon PDP laban karong Miyerkules. Sa resignation letter nga gi-address ngadto kang PDP laban President Representative Jose Alvarez, si Cortez niingon nga iyang desisyon na gumikan sa iyang tinguha nga ipadayon ang panagiusa ubos ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug ipadayon ang Mandawi ubos sa One Cebu. Dugang pa ni Cortez nga isip mayor iyang prioridad ang pagpahiuyon sa mga inisyatiba nga nagpasiugda og nagserbisyo sa kaayuhan sa komunidad. Gipasalamatan usab niya ang PDP laban sa mga oportunidad ug suporta nga gihatag niini. Si Cortez nahimong miyembro sa political party sukad sa tuig 2019. Ang PDP laban mao ang ruling party nga gipanguluhan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Si Gobernador Gwendolyn Garcia ni resign usab isip miyembro sa PDP laban ni adtong Martes. Gitumbok ni Garcia ang panagbingkil nila ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama nga mo'y hinungdan sa iyang desisyon. Sa iyang letter, si Garcia niingon nga ang reklamo nga gisangat ni Rama bato kaniya sa Office of the President mao'y nakaaghat kaniya sa pag-resign sa partido. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Suspended Cebu City Mayor Michael Rama nakurat sa resignation letter ni Governor Gwendolyn Garcia sa PDP laban. Duda sa mayor nga tungod kini sa nag-ung-ung nga kaso nga iyang gipasaka sa buhatan sa presidente. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Suspended Cebu City Mayor Michael Rama na siyak sa pagduso og resignation letter ni Cebu Governor Gwen Garcia sa Partido Demokratikong Pilipino kung PDP. Mato ni Rama sa iyang social media post, sa wala pa miduso og resignation si Garcia, isip miyembro sa PDP laban, giingong gipatubag si Garcia sa Malacañang sa administrative complaint nga iyang giduso batok sa gobernadora tungod sa pagpahunong niini sa Bus Rapid Transit Project. Giulagway niya nga ang resignation letter sa gobernadora ug paggamit sa iyang pangalan isip rason sa pag-resign dili kini makatinud-anon. Iosab gilakbit ang pagpasabot nga ang Singapore like Cebu City with Melbourne features dili kini kinopya apan sama lang sa duha ka nasod ang iyang gilantaw tungod kay nalakip kini sa global ranking sa pagpalambo sa ilang tagsa-tagsa nga dapit sama sa syudad. Gipasigarbo sab niya nga ang Subo ug ang Manila mausay nalakip sa global ranking. Sherry Zamayoy, CCTN News. Mosunod, lola nga nabiktima sa budol, nakuhaan og 700,000 pesos. PNP muhimo og investigasyon. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, hipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ni mando og investigasyon kun mimando sa investigation ng Detective Management Unit nga subayon ang mga CCTV camera sa Bulacau lakip na sud sa bangko. Kinaron makita ang panagway sa mga sakop sa budol-budol gang nga nabiktima og sa 68 anyos nga lula nga nakuhaan kini og 700,000 ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpatabang na sa Cebu City Police Office si alias Lydia, 68 anyos o sa retired government employee, human na biktima sa budol-budol gang na ito gabi semana o nakuha ang iyang savings sa bangko nga mobalor sa 700,000 pesos. Personal nga nakiginabi si Police Colonel Ranil Dalugdog sa biktima aron masairan unsa na hitabo aron mahatagan dayon kini pagtagaan sa iyang mga sakop ug masugdan dayon ang investigasyon. Mandod ni Dalugdog sa Investigation Detective Management Unit sa Cebu City Police Office nga subayon ang tanang kuha sa CCTV camera gikan sa Barangay Bulacau
nagnakaw hangtod na sa bangko dinito gi-withdraw ang tanang kwarta sa biktima ug manampuson nga nakuha sa mga suspitsado. Sa maong pamaagi mahibaw-an kinsa ang maong mga suspek nga gihulagway ni alias Lydia nga mga hamtong na. Laing biktima sa maong matang sa modus ang usa ka 23 anyos nga trabahante sa usa ka kananan sa sulod sa Robinson Cybergate di nakuha usab ang 23,000 pesos ka kwarta nga halin silang kompanya sulod sa tulo ka adlaw. Nahitabo ang insidente nitong Lunes, Mayo 27, 2024, alas 11 sa buntag sa Danos Menia Boulevard. Din duha ka mga idaran nga babae ang bibiktima kaniya nga nangitag tracking company. Ang Abiliana Police Station doon na suspitsado nga mibiktima ni alias Ani nga mao karon ang ilang gipangita aron madagpan og masulban ang maong insidente. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nang kanayon nga nagmonitor sila sa investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ug siya nakasiguro nga masulbad ra kini sa dili madugay. The two incidents are now being investigated by the concerned unit headed by, of course, the City Director of CCPO, Police Colonel Ireneo Dalugdog, who already gave specific instruction for investigators to focus on these two. Nagtuo si Pilare nga doon na pa'y mabiktima nining maong nga grupo sa mga kriminal nga nakakaroon sa Dakbayan Sugbo tungo ninig giawhag sa kapulisan ng publiko nga magbantay sa maong modus o dili dayon mo tuo ilabi na kung pakit unog kwarta kay ang tuyo nini mao ang pagkuha sa lang butang o baka ilang kwarta sa bulsa. Please be very careful. Unya, presence of mind, then report it to the police. No? If it's too good to be true, probably it's not true. No? Muna itong gustong ibalik-balik. Pagtanaw ninyo nga, murag, imposible man kayo na itao magbili na kung binandol nga kwarta. So, dapat na mo dayoy ko na, no? It's a red flag nga probably this is swindling, this is budol-budol. Doon na nga dakpa ng kapulisan nga mga notadong membro sa budol-budol gang nga taga Dakbayan Sugbo ug posibleng doon na pa'y modayo din hitungod sa nasingabot nga dakong kalihukan nga mao ang palarong pambansa. So bininig ipalerto na ang mga pulis aron mamonitor ang lihok sa mga notadong kriminal gikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas aron mapugna ng ilang pabiktima sa mga bisita ug sa mga Sugboanon. Arnold Bustamante, CCTV. May pagawas og kamanduan ng hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Antonio Abirin sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo nga palawman pa niini ang ilang investigasyon sa pagkakaplag sa bukog sa tao dito sa lungsod sa Argao nitong miaging adlaw. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Abirin, nga mihimo nagpakisusi ang PNP Forensic Unit 7 sa Calavera kung maabagid kini kadtong babae nga namising pagkamayo 11, 2024 base sa pangangkon sa pamilya nini. Una na nga niila aga mga kabanay nga ang tag-iya sa bukog nga nakita sa pang sa Kasay lungsod sa Argao mao si Mary May Mir, 32 anyos nga taga Sitio Dubdub, barangay Talaga lungsod sa Argao tungod sa nakuha nga bag ug sandals sa dapit di nakita ang maong Calavera. Dugang ni Pilare nga doon gibutang nga investigator on case aron masiguro nga makuha gyud ang tinudnay nga nahitabo ug unsay motibo sa krimen. Tanang anggulo sa investigasyon kay inumdumo na ay mga nakita dito mga object evidence po, no, along with the remains. So these are being considered by the investigator on case. Sige lang kay naanami kalambuan may tungod ana, we will give you an update, but the Regional Director Police Brigadier General Antonio Abirin already gave specific instruction to CPPO na gikinahanglang ilaang himuon sa komprehensibo nga investigasyon para maibawan kung unsa ginahitabo o kinsa tong human rights. Una na nga nagduda ang bana sa biktima nga ang kanhi hinigugma sa iyang asawa nga usa ka security guard ang nagpatay sa biktima gumikan kay nakigbuwag na kini. Apan kining tanan sigon ni Pilare, gitanaw sa mga investigador aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga biktima. Arnold Bustamante, CCTV. Grupo sa mga laiko sa Archdiocese of Cebu supak sa gipasar nga absolute divorce bill. Inay nga magbuwag aduna sila'y tambag aron masalbar pa ang usa ka toxic nga relasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hugtanong gisupak sa Commission on Laity sa Archdiocese of Cebu ang pagpasar sa absolute divorce bill sa Kongreso. Wala nila gikalipay ang nimong pag-uyon sa 131 ka mga magbabalaod sa Kongreso aron himuong legal ang panagbuwag sa magtiayon pinaagi sa diborsyo.
Matod sa chairperson sa Committee on Leyte nga si Feb Barino nga nakalatid sa konstitusyon nga kinahanglang panalipdan ang kaminyoon sa magtiayon. Pakapinan pa sa pagtulunan sa simbahan, suma pa sa Biblia nga si Jesus ni Mando nga kinahanglan way magtiayon ang magbuwag human makadawat sa sagradong sakramento sa kaminyoon. Divorce undermines the seriousness and sacredness of these vows. The divorce law negates the divine command that no man should separate what God has joined together. And here, man puts himself above God. Nakita sa mga family life advocates nga paigo na ang kasamtangang legal remedies sa relasyon sa managpares, sama na lang kini sa annulment o legal separation. Kung mahimo ng balaod ang diborsyo sa Pilipinas, andam sila mo depensa sa korte nganong dili kini hayan ipatuman. Muna nga, mamaladong nga nato yun. Muna nga as a lawmaker onda, labi ng Kristiyano, Katoliko nga lawmaker, di ipwede nga imurang kabright ang imong nunaon, ay imurang baruganan imong entertainon, maminaw buga, unsa may baruganan, unsa may sultis Ginoo, unsa may planos Ginoo sa matag pamilya. Gihimug-atan usab sa Commission on Leyte ang kamahinungdanon sa pagdangup ngadto sa marriage counselors kung magkaproblema man ang relasyon. Alang nila kinalampang masalbar ang magtiayon bisan pa man sa mga hagit nga giatubang. Kay kung man nilang i-emphasize ang ilang bunto kay wa may usa nga mo surrender aron i-acknowledge ang bunto sa usag-usa. Muna magkataas ang tingog, silingan na hinoy na ibaw sa ilang giawayan. Sila mismong gaaway, wala na kagibaw silang giawayan. So muna communication bagay siya usas mga dako kayong importante nga hinagiban diya sa pagkamagdayon ang komunikasyon. Abli nga komunikasyon. Apil sa mga niuyon sa Absolute Divorce Bill silang 3rd District Representative Pablo John Garcia o 5th District Representative Duke Frasco. Matod ni Garcia nga kinahanglang panalipdan ang integridad sa pamilya ilabi na kung dili man makahimo sa responsibilidad ang bana o asawa. Samtang ang ubang siyam ka mga magbabalaod dinhi sa Sugbo niduyog sa kapin usa ka gatos ka mga kongresista nga nisupak sa Absolute Divorce Bill. Gian Navarro, CCTN News. Magkikita ang Maritime Industry Authority kun Marina 7 sa mga stakeholders o shipping sector aron tukion nganong nimahal ang plitihan sa barko sa rutang Hagnaya-Santa Fe. Nakabot sa meeting uban ni Governor Gwendolyn Garcia ug mga opisyal sa Bantayan Island nga gikinahanglang hisgutan ang basihanan sa saktong plitihan sa barko. Pinasubay kini sa mandato sa Marina 7 nga gikinahanglang barato ang third-class passenger rate alang na sa mga mobiyahe gikan sa Hagnaya Port paingon sa Santa Fe ug pabalik. Matod ni Marina 7 Director Annabel Lagas nga kung unsa man ang makabot nga himuong public hearing, makahimo og igong basihanan alang sa patas nga plitihan sa barko. Mao nga gipanghinaot ni Garcia nga makahigayon sa paghatag og igong rason ang managlahing habig aron masulbad ang mao nga soliran. Mandawi City Mayor Jonas Cortez og duha ka mga opisyal ni hulagway nga baseless ang kaso nga ginuso bato kanila. Bahin kini sa giputol nga mangroves kun mga bakhaw diha sa barangay Paknaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giulagway ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang alegasyon bato kaniya nga baseless o groundless. Ang mga pasangil kaniya naglakip sa oppression, gross misconduct, grave abuse of authority ug mga kalapasan sa anti-graft and corrupt practices nga gipasaka bato kaniya sa usa ka private complainant. Niadtong Abril si Maria Priscilla Melendres taga Barangay Lahog Dakbayan sa Sugbo ni pasaka og kaso bato kang Cortez ug laing duha ka mga opisyal sa Dakbayan ngadto sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ang mga kaso gipasaka tungod sa giingong pag-aprobar og pagputol sa mga punuan sa bakhaw sa Barangay Paknaan niadto pang tuig 2022. Laing duha ka opisyal nga gipasakaan og kaso mao si Attorney Jamal James Kalipayan ang City Administrator ug Buddy Alain Ibanez ang pangu sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Si Kalipayan nagkanayon nga ang pagputol sa pipila ka mangroves gikinahanglan alang sa pagpalapad sa outfall sa Butuanon River sa lugar aron makatabang sa pagsulbad sa baha. Aduna usay napasar nga resolusyon sa Konseho sa Dakbayan kabahin niini. Ang sapa mabaw na kaayo. So apart from the fact that we were doing dredging operations, kung tanaw ni mo ang Butuanon River, nag-meander po na siya, no? nag-ikis-ikis, and there was a resolution that the city shall
provide for a relief channel, no. Nag-ablita og former karaan nga fish pond. Sa una gianan jud po na siya sa tubig, and then natambak ka na siya atong nga time nga na mga illegal reclamation dito dapita. Unya we wanted to get back the outfall pod ana niya pod aron ay access ang tubig padung sa dagat. Gihimugatan sa city administrator nga legal ang gihimong operasyon. And for us, it was also actually under the general kanang power of the city, nga ato ang kinahanglan i-clear na siya to protect the lives and property of the people. So nigamit sa general welfare clause ana niya, which is actually an exception atong balaod ngayon gisahit, no, nga if of course, no, if kinabuhi versus naa kay maigo nga kanang mangrove, no, mas pilion jud ang kinabuhi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, banggiitang kawatan og motor nga nalakip sa top 7 most wanted nadakpan sa PNP. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett,
and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines' first National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa atong mga balita, nadakpan sa mga sakop sa Labangon Police Station ang usa ka banggiitang kawatan og motor sa Upper Kalunasan, Barangay Kalunasan ning Dakbayan sa Sugbo. Nabalhog sa prisuhan si Adrian Gipisin o adunay kasong kalapasan sa New Anti-Carnapping Law. Siya ang giila sa kapulisan nga number 7 nga most wanted sa Central Visayas. Giandam na ang mga dokumento aron pag-turnover sa dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant of arrest. Presidente Bongbong Marcos mipahibaw sa mga Pilipino nga manguli sa nasod nga magpaabot o nagpaabot kanila ang upgraded sa nga airport. Kini mao iyang giplano sa iyang pagbisita didto sa nasod sa Brunei. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipahibaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpaabot sa mga Pilipinong manguli sa nasod ang mas gipa-upgrade na nga mga tugpahanan. Ato sa meet and greet sa Filipino community dungan sa iyang official visit sa Brunei, gibutyag ni Marcos Jr. nga nagsugod na ang rehabilitasyon sa Ninoy Aquino International Airport kun naiya. Nasugdan ang rehabilitasyon human nakita sa kagamhanan nga napasagdan na pag-ayo ang maong tugpahanan ug ikauwaw kini ngadto sa mga bisita. May numdumang nagpirmahanay ang Department of Transportation ug San Miguel Corporation alang sa konsorsyum sa pagpanindot pa sa naiya ubos sa public-private partnership. Samtang gitaho ni Marcos Jr. nga gitingwa sa gobyerno nga mapadali pa ang terminal sa mga tren ug bus lukop nasod. Awag niya nga to sa mga Pilipinong nakabase na sa Brunei nga bisan sa managlaying baruganan kinahanglan gyapong magkahiusa. Alang kini sa gitinguang kalampusan sa nasod nga Pilipinas og pagpalambo pa sa kinabuhi sa matag usa. Ana karong simana si Marcos Jr. sa Brunei alang sa official visit ug sunod niyang duawon ang Singapore alang sa laing working visit. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.